بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. गरज पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप माँ को तख्त पर बिठाया और ये सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताजीम के वास्ते उनके सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है बाबा जान, ये ताबीर है मेरे उस पहले ख्वाब की कि मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिखाया। बेशक उसने मेरे साथ एहसान किया जब उसने मुझे कैद खाने से निकाला और बावजूदे के मुझ में और मेरे भाइयों में शैतान ने फसाद डाल दिया था। उसके बाद भी आप लोगों को गांव से शहर ले आया और मुझसे मिला दिया। बेशक मेरा परवरदिगार जो कुछ करना चाहता है उसकी तदबीर खूब जानता है। बेशक वो बड़ा वाकिफकार हकीम है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगारा तूने मुझे मुल्क भी अता फरमाया और मुझे ख्वाब की बातों की ताबीर भी सिखाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा मालिक सरपरस्त है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तू मुझे दुनिया से मुसलमान उठा ले और मुझे नेकोकारों में शामिल फरमा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह किस्सा गैब की खबरों में से है जिसे हम तुम्हारे पास वही के जरिए से भेजते हैं और तुम्हें मालूम होता है। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बाहम अपने काम का मशवरा कर रहे थे और हलाक की तदबीर कर रहे थे, तुम उनके पास मौजूद न थे और कितना ही चाहो मगर बहुतेरे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम उनसे तबलीग रिसालत का कोई सिला भी नहीं मांगते और ये कुरान तो सारे जहान के वास्ते ही नसीहत है। और आसमानों और जमीन में खुदा की कुदरत की कितनी निशानियां हैं जिन पर ये लोग दिन रात गुजारा करते हैं और उससे मुंह फेरे रहते हैं। और अक्सर लोगों की ये हालत है कि वो खुदा पर ईमान तो नहीं लाते मगर शिर्क किए जाते हैं। तो क्या ये लोग इस बात से मुतमईन हो बैठे हैं कि इन पर खुदा
کا عذاب آ پڑے جو ان پر چھا جائے یا ان پر اچانک قیامت ہی آ جائے اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو دونوں مضبوط دلیل پر ہیں، اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم گاؤں کے رہنے والے کچھ مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیے ہیں کہ ہم ان پر وحی نازل کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے آخرت کا گھر دنیا سے یقیناً بدرجہ بہتر ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ پیغمبران ماسلف نے تبلیغ رسالت یہاں تک کہ جب قوم کے ایمان لانے سے پیغمبر مایوس ہو گئے تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو ان کے پاس ہماری خاص مدد آ پہنچی تو جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہمارا عذاب گنہگار لوگوں کے سر سے تو ٹالا نہیں جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے اچھی خاصی عبرت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خامخواہ گڑھ لی جائے، بلکہ جو آسمانی کتابیں اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ایمانداروں کے واسطے اثر تاپا ہدایت و رحمت ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔